proceed. Click polyline, enter type 6, enter type 9, enter, tapos time 6 ulit, enter, tapos enter, tapos click image, select image, extrude, tapos tab 5, tapos sa left, select circle, center, 4, enter, tapos extrude, select image, enter, tapos 4, select image, cut, tapos punta na sa top, click circle, enter, click erase, mali, circle, ayun na, type 2, select image, extrude, click subtract, click image, cut, punta ka sa click circle, ano natin si point 2, ano ba ito, tapos extrude, and then type 1, select image, select, click polyline, second image na pala, image, and then 2 ulit, then enter, select, extrude, move lang natin para velo, punta tayo sa top view, circle, center, type, circle, left type, select image, extrude, subtract natin, select image, select image, punta tayo sa back, click polyline, select image, 1, 4, enter, 1 ulit, enter, click polyline, enter, 1 ulit, enter, natin, punta tayo sa top, click image, punta tayo sa back, circle, enter, polyline, circle ulit, enter, select image, and then extrude, punta tayo sa 2, type 2, subtract, select image, yun, select yun, and then okay.
Move tayo sa top. Move tayo sa third object. 1, 2, 2, enter. Select object. Extrude. 2, enter. Thai fillet. Kartay ka na nagsaw-sawan. Chicken na nirakulit sa... One, enter. Salim side. Okay. Ano ako masakit ito? Polyline. Center. Ha, Type tumali ka enter. daw. 2, enter. 4, enter. 2, enter. Enter. Select image. Extrude. Kung tayo sa front. Sa front is zoom natin. Select image. Move lang natin sa baba. And then select image. Apon tayo sa back. Type polyline. Apon tayo sa front. Zoom natin. Type polyline. 2, enter. 2, enter ulit. Enter. And then punta tayo ulit sa polyline sa kabila. Type 4, enter. 3, enter. Ay, hindi, ito ulit yun. Si birthday na Tapos 2, enter. Enter. Select image. Punta tayo sa top view. And then zoom natin. Select image. Image. And then type. Enter. Punta tayo sa Pero na si Mercury yun. front. Select image. Select ulit yung kabila. And then lagyan ng move lang natin. Tayo circle. Circle ulit sa kabila. And then select image muna. Select image and then select image sa kabila ulit. And then extrude. Okay. Subtract. Select image. Select image. Oops. Yun. So, image. Okay. Circle. Center. Enter. Circle. Type 1. Enter. Punta tayo sa right view. Enter. Oh. Malipat. Extrude natin to. Alright. And then punta tayo sa front. Zoom lang natin. Subtract. Select object. Subtract. Select object. And then enter. Enter. Punta tayo sa top view. Okay. Zoom lang natin. Tapos sa kabila. Circle.
Center, type 1, enter. Punta tayo sa Pasaway front, yun nun, ini. Pasaway yun nun. extrude. And then, Ang mga hitsit subtract. nga, hindi mo chok, amot kundi sa di parak gara. Ay kinula sa karto. Type. Okay. Huh? Move lang natin to para makabelo tayo. And then, Para pasaway ha. Kailangan ka nasa sabay ni Raina mo ha. Para pasaway. tayo para belo. Sulat ka. Kuya Butcho. Kaya parang dagdag sa pasaway Okay, ha. punta tayo sa top view. And then, select natin circle. 5, enter. 5 ulit, enter. Lagyan 3, enter. Enter. Repeat ka sana ha. Zoom natin. Ay, tit ko sa Select object, extrude. Magagamit pa ba kayo ni tita? Zoom lang natin. Punta tayo sa, Inagbala. zoom lang natin. Nagwa? Click polyline. Actually. Enter. Okay, para Magang balay. Ito, nakama. Magang balay. type, slice. Two, enter. Last object na to. Goods. Select object. Type mirror. Para sa kabila lang. And then, enter. Yun. Select object. Enter. Type. Move lang natin to. Enter. Zoom natin.